सो जय जगन्नाथ समस्त को मु आपण मानक पुणी थे वेलकम करुच्ची आउ एक बहुत ही जरूरी इंपोर्टाट क्लास को। आज आम ए क्लास ओडिशा मेडिवल हिस्ट्री बा ओडिशार मध्ययुग इतिहास टॉप सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सब करवा बा जानिबा जो सब क्वेश्चन बा प्रश्न आपणकर सबू एग्जाम पे बहुत ही जरूरी बा बहुत ही आवश्यक रही। तो निहाती भाव में आप कौन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करुँच तेबे यही क्लास टी आपणकर बहुत हेल्पफुल हम बा बहुत उपयोगी रहिबो। तो चलतु डायरेक्ट जी प्रश्न एक को। तो एक नंबर प्रश्न आपणकर व्हाट इज मादला पांजी। मादला पांजीटी कौन? ये जो मादला पांजी आपण माने जानिथिबे मादला पांजी गोटे तालपत्र पोथी। तालपत्र पोथी जोटा कि तालपत्र लिखा है ओडिया भाषा रे। को भाषा रे ना ओडिया भाषा रे, ओडिया लैंग्वेज रे। तो ये जो मादला पांजी चा बहु बहीटा सेटा कौन जानिथिबो कौन ना पुराणा आपणकर ऑप्शन होची पुराणा ओडिया कविता बही ना ऑप्शन बी ओडिशार मुस्लिम शासक मानक इतिहास बही ना पुरी जगन्नाथ मंदिर सरकारी इतिहास रेकर्ड ना ओडिशा रे ब्रिटिश शासन विषय एक बही। एथि मध्यरु कोउटा हे जिवा मोर मादला पांची। तो मन रखंतु मादला पांची हेउची पुरी जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध कौन तालपत्र पोथी। तालपत्र पोथी और इतिहास रेकर्ड कौन ना इतिहास रेकर्ड। एथिरे कौन होते ना एथिरे मंदिर समस्त दैनंदिन घटना आ रीतिनीति एवं ओडिशार राजवंश मान विषय उल्लेख अच्छी है। मंदिर में जहाँ सब रीतिनीति हुए दैनंदिन जहाँ माने प्रतिदिन जहाँ भी घटे से सब जो रेकर्डटा आमर से कौ घटनाटा कौटे ना मादला पांजी रे लिखा जाए। तो यहाँ हूँ मादला पांजी जोटा कि आमर हो पुरी जगन्नाथ मंदिर सरकार इतिहास रेकर्ड। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी आमर सठिक उत्तर हो। तो मादला पांजी जाइले तो मादला पांजी आसले आपण पुरी जगन्नाथ मंदिर को रिलेट करेंगे है। परवर्ती प्रश्न आपणकर ना केउं युद्ध रे राजा मुकुंद देव निहत होते। राजा मुकुंद देव को आम समस्त जानीचे है विषय पढ़ीचे। तो ସେଇଟା जो कहूँ ना केउं युद्ध रे तांकर कौन निहत बा मृत्युवरण बा से देहत्याग करते। तो आपणकर ऑप्शन अच्छी जोटा कि कटक युद्ध रे ना गोहिराकटीर युद्ध रे ना चित्तौर युद्ध रे ना जाजपुर युद्ध रे। एथि मध्यरु केउं युद्ध रे राजा मुकुंद देव निहत होइतिले कौन हो? तो सठिक उत्तर होउची गोहिराटीकर युद्ध। कौन ना गोहिराटीकर युद्ध रे कहार निहत होइतिले किए निहत होइतिले ना राजा मुकुंद देव निहत होइतिले। तो यही युद्धटी क्या विरोध होता ना बेंगल सुल्तान सेना एवं राजा मुकुंद देव बा ओडिशार राजा मुकुंद देव माने मध्यर होइतिला। युद्धटी केबे होइतिला ना 1568 रे। मन रखिथा 1568 रे ए युद्धटी होइतिला। जदि आम राजा मुकुंद देव कथा कहबा तो सी थिले ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए ना शेष स्वाधीन इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा किए ना राजा मुकुंद देव। यह युद्धटी केबे होइतिला ना 1568 मसीह। आपर आम ओडिशा क्या अंडर को आसला ना अफगान्स आउ बेंगल सुल्तान को सेना अंडर को आसीगला आम ओडिशा जोटा कि 1568 पर युद्ध पर कौन गोहिराटीकर युद्ध पर कौन आम ओडिशा ये आसला जोटा कि 1568 रे होता। परवर्ती प्रश्न आपणकर ना गौड़र सुल्तान उपरे विजय पालन करने मुकुंद देव केउं स्थान निर्माण करथिले। कौन प्रश्न ना गौड़र सुल्तान उपरे विजय पालन करने मुकुंद देव केउं स्थान निर्माण करथिले। तो आपणकर ऑप्शन अच्छी गंगा घाट ना त्रिवेणी घाट ना मुकुंद घाट ना भीमेश्वर घाट। एथिमध्यरु केउं स्थान आमर मुकुंद देव निर्माण करथिले कौन पाई ना गौड़र सुल्तान उपरे विजय पालन करबा पाई। एथिमध्यरु केउं घाट होइजिबो सठिक उत्तर। तो आपणकर सठिक उत्तर होइजिबो त्रिवेणी घाट। कौन ना त्रिवेणी घाट होइजिबो सठिक उत्तर। कौन ना गौड़र सुल्तान उपरे विजय पालन करबा पाई मुकुंद देव त्रिवेणी घाट स्थान निर्माण करथिले। त्रिवेणी घाट कौन? त्रिवेणी घाट होउची गंगा नदी कूल रे एक प्रसिद्ध स्नान 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 घाट है। ये कौटी ना गंगा नदी कूल रे अच्छी है। गंगा नदी कूल रे अच्छी जोटा कि आमर कौन राजा मुकुंद देव गौड़ सुल्तान को हरैबा पर निजर सीमा को गंगा पर्यंत विस्तार करते। गंगा पर्यंत विस्तार करते। तो ये जो कौन ये विजयटा को पालन करने सेलिब्रेट करने
ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଘାଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଯୋଉଟାକି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନା କେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ବାହମନି ସୁଲତାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ବାହମନି ସୁଲତାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ନା ଗଜପତି ରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ବାହମହି ସୁଲତାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କ'ଣ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଯୋଉଟାକି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ କ'ଣ ହବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା, ମାନେ କେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ, ମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ବାହମନି ସୁଲତାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ମନେ ରଖିଥାଉ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ଗଜପତି ବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଗଜପତି ବଂଶର ବା ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ମେଜର କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁ ଦେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ କାହାର ନା ଗଜପତି ବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ବା ଲାଷ୍ଟ ମେଜର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଗଜପତି ବଂଶ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଜପତି ବଂଶ କହିଲେ, ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶେଷ ରାଜା କହିଲେ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହେଇଥିବେ ଶେଷ ରାଜା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ରାଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସୀମା ବା ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗଜପତି ରାଜା ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। କିଏ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶେଷ ରାଜା କଥା ପଚାରିବା, ଗଜପତି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ପ୍ରମୁଖ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ରାଜା ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅପସନ୍ ସି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସୀମା ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କିଏ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନା ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଶାସନ କାଳରେ ଏକାବଳି ରଚନା କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କିଏ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କହିପାରିବା ଆମେ, ତ ଯୋଉ ଥିଲେ କବି, ସେ ଯୋଉ କବି କିଏ ଯିଏକି ଏକାବଳି ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସି ବିଦ୍ୟାଧର, ନା ଅପସନ୍ ବି ଗୌରୀ ରାଣୀ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜୀବଦେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କବି ଯିଏକି ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏକାବଳି ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର। କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଧର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଏ ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାଜସଭାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କ'ଣ କବି ଥିଲେ। କିଏ? ବିଦ୍ୟାଧର ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ରୋକିବାରେ କେଉଁ ଗଙ୍ଗ ରାଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଆକ୍ରମଣରୁ ସଫଳତାର ସହ ରୋକିବାରେ କିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଗଙ୍ଗ ରାଜା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି କୁମାର ବର୍ମା। ହେଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜା ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲା ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ରୋକିଥିଲେ? ହେଲା, ଅପସନ୍ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ନା କାମାରବନ। ହେଲା, କମାରବନ ହେଲା, କାମାରନବ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଯିଏକି ସଫଳତାର ସହିତ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକୁ ବା ମୁସଲିମ ମାନେ କ'ଣ ଶାସନକୁ ସଫଳତାର ସହ ରୋକିଥିଲେ। କିଏ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା କେଉଁ ଶାସକ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ
ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶାସକ ଯିଏକି ଗଙ୍ଗବଂଶର ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଉଟାକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଉଟାକି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରଳା ଯୁଗ କେଉଁ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସାରଳା ଯୁଗ କେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ବଂଶ ବା ଗଙ୍ଗବଂଶ, ନା ଭୋଇ ବଂଶ, ନା ଗଜପତି ବଂଶ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ମୁଗଲ ଶାସନ? କେଉଁ ବଂଶ ବା କେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରଳା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଜପତି ଶାସନ କାଳରେ କ'ଣ ନା ସାରଳା ଯୁଗରେ ଯଦି ପଚାରିବ ସାରଳା ଯୁଗ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନା ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ଗଜପତି ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ସାରଳା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ମନେ ରହିଲା ଗଜପତି ବଂଶଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସାରଳା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଗଙ୍ଗ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବିକେମ୍ ପପୁଲାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ କେଉଁ ଗଙ୍ଗ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀ, ନା ନାଗର ଶୈଳୀ, ନା ଅପସନ୍ ସି ବେସର ଶୈଳୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପାଲ୍ଲବ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ପାଲ୍ଲବ ଶୈଳୀ? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଶାସନ କାଳରେ ପଚାରିଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କିପରି କୋଉଟା ଫେମସ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନାଗରା ଶୈଳୀ। କ'ଣ ନାଗରା ଶୈଳୀ? ଅପସନ୍ ବି ଯୋଉଟାକି ନାଗରା ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶ କଥା ପଚାରିଲେ ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେତେବେଳେ ଫେମସ୍ ଥିଲା ବା ନାଗର ଶୈଳୀ ସେତେବେଳେ ଫେମସ୍ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନାଗର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସେଟା ନାଗର ଶୈଳୀରେ ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି? ତ କ'ଣ ନା ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପଲ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ନା ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ନା ଅପସନ୍ ସି ବୃହଦୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କର ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବା ନାଗର ଶୈଳୀରେ ବନା ହେଇଛି? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସାରା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଉଟାକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଯୋଉଟାକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହିଁ ନାଗର ଶୈଳୀରେ ବନା ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ କେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ କେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଜମ ଅଛି, ଜୈନିଜମ ଅଛି ହେଲା, ଶୈବ ଧର୍ମ ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସେଥିରୁ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ବା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ମାନେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ୍ ଡି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ କେଉଁମାନେ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମହାଭାରତ, ନା ମେଘଦୂତ, ନା ଅପସନ୍ ସି ରାମାୟଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଟି ଅପସନ୍ ଡି ଯୋଉଟାକି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦଟି ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପଚାରିବ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜୟଦେବ ହିଁ ଟିକ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନା କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ସରଳ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ବା ସୋଜା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିଏ। ନା କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ବି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ହେଲା ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୋଣାର୍କର ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ ସି ନରସିଂହ ଦେବ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର,
16 नंबर प्रश्न ना 1568 मसीह कलापाहाड़ नाम जनाशुना कौन कहला ना 1568 मसीहा कथा कौची मसीह कलापाहाड़ नाम जनाशुना केउं सेनापति ओडिशा आक्रमण कर मंदिर सब ध्वंस करते 1568 गोटे मसीहा कहला मन रखि था 1568 मसीह कलापाहाड़ नाम जन जनाशुना केउं सेनापति ओडिशा आक्रमण कर मंदिर सब ध्वंस करते आपंकर ऑप्शन हूँ सुलेमान करानी ना ऑप्शन बी लियास शाह ना ऑप्शन सी हुसैना शाह ना ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक एमध्यु केउं सेनापति माने आक्रमण करते क्या ओडिशा को आक्रमण करके सब मंदिर प्रायतः सब ध्वंस करने को इच्छा रखी तो आपणकर ऑप्शन डी जी कि फिरोज शाह तुगलक हो सठिक उत्तर सी कौन करते ना ओडिशार समस्त मंदिर सब ध्वंस करने को ध्वंस करते परवर्ती प्रश्न आपणकर ना ओडिशा भोई वंश किए आरंभ करते ओडिशा भोई वंश आरंभ होता भोई डायनेस्टी यही भोई डायनेस्टी आरंभ किए करते आप तो शुणी भोई डायनेस्टी विषय है थ्योरी क्लास तो भोई डायनेस्टी माने आरंभ किए फाउंडर किए थे तो आपंकर ऑप्शन हूँ गोविंद विद्याधर ना ऑप्शन बी प्रथम रामचंद्र देव ना ऑप्शन सी मुकुंद देव ना ऑप्शन डी चक्र प्रताप एमध्यु किए जी कि भोई वंश को प्रतिष्ठा करते ओडिशा तो आपंकर मन रखु कौन कौन हो 17 नंबर उत्तर तो गोविंद विद्याधर जी कि कौन करते भोई वंशर माने भोई वंश आरंभ करते कौटी ओडिशा तो ऑप्शन ए होमर सठिक उत्तर गोविंद विद्याधर ही ओडिशा भोई वंश आरंभ करते परवर्ती प्रश्न आपणकर क्या शासन काल सन्थ चैतन्य महाप्रभु ओडिशा आक्रमण करते सॉरी आक्रमण कहलानी भ्रमण करते कौन ना भ्रमण में आसी किए ना क्या शासन काल क्या कंटेम्पोरारी आप कहींपर तो सन्थ चैतन्य महाप्रभु ओडिशा भ्रमण में आसी तो आपंकर ऑप्शन अच्छी कपिलेन्द्र देव ना ऑप्शन बी पुरुषोत्तम देव ना ऑप्शन सी प्रताप रुद्र देव ना ऑप्शन डी गोविंद विद्याधर एमध्यु क्या शासन काल प्रभु चैतन्य बा सन्थ चैतन्य महाप्रभु ओडिशा भ्रमण में आसी तो मन रखु आपणकर प्रताप रुद्रदेवंकर शासन काल किए ना प्रताप रुद्रदेव शासन काल सन्थ है किए चैतन्य महाप्रभु ओडिशा भ्रमण करते किए सी ताले ना प्रताप रुद्रदेव शासन काल परवर्ती प्रश्न ना पुरी जगन्नाथ मंदिर बड़ बाह्य प्राचीर बा मेघनाथ पाचेरी किए निर्माण करते आम समस्ते जाइथिबा पुरी मंदिर है शुणीचे मेघनाथ पाचेरी विषय आम शुणीचे मेघनाथ पाचेरी है देखीचे जब पुरी मंदिर जाइथिबा माने समस्ते देखिथिबा तो पुरीर जो मेघनाथ पाचेरी अच्छे से निर्माण किए करते तार निर्माता किए तो आपंकर ऑप्शन अच्छी अनंत बर्मन चोड़गंग देव ना ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव ना ऑप्शन सी पुरुषोत्तम देव ना ऑप्शन डी द्वितीय नरसिंह देव एमध्यु किए जी कि कौन पुरी मंदिर मेघनाथ पाचेरी बा बाह्य प्राचीर कहीपर से निर्माण करते मन रखु ऑप्शन सी आपणकर पुरुषोत्तम देव सी ही कौन करते ना पुरी मंदिर रे जो अच्छी मेघनाथ पाचेरी बाह्य प्राचीर जोटा बाहर जोटा प्राचीर अच्छी जो रगिकी अच्छी मेघनाथ पाचेरी से किए निर्माण करते ना पुरुषोत्तम देव निर्माण करते परवर्ती प्रश्न आपणकर गंगा एवं गजपति राजा मान अधीन गंग गजपति राजा मान अधीन प्रादेशिक शासक किंबा जिला मुख्य मान कौन कहुला से जो थिले समय ना गंग गजपति राजा मान अधीन जो थिले सब किए ना प्रादेशिक शासक हो किंबा जिला मुख्य मानक आम कौन कहते से कौन कहला तो आपंकर ऑप्शन हूँ नायक बा महापात्र ना ऑप्शन बी सामंत ना ऑप्शन सी खंडायत ना ऑप्शन डी पाइक एमध्यु कौन कहला क्या ना जिला मुख्य को क्या समय ना गंग गजपति राजा मान अधीन जो थे तो आप मन रखु से कौन कहला ना नायक बा महापात्र कहला कौन ऑप्शन ए जोटा कि नायक बा महापात्र हो सठिक उत्तर मन रहा गंग बा गजपति राजा मान अधीन प्रादेशिक शासन जिला मुख्य को आम कौन कहू से कौन कहला ना नायक बा महापात्र कहला तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर तो ये थी आज क्लास सबुतक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एनालाइज करके आसी सबुतक तो आपण मानक मोर आशा कि ये सब क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आपण मानक बहुत हेल्प करिवो तो निहाती भाव में जदि आपण माने निजर प्रिपरेशन को टिके इजी करबा को चाहछंती आपण माने चैनल रे जोड़ी के रहि परिबे आपण माने चैनल रे नुआ अछंती चैनल को जाके चेक आउट करंतु चैनल के सब वीडियो को माने केमिति प्रीमियम क्लासेस सब आपण माने पाउछंती तो निहाती भाव में आपण माने आशा रहइबो जदि क्लास टी भल लागिछि क्लास टू बा वीडियो टू को लाइक करिवे ओ टॉपिक रे आपण चाहछंती से टॉपिक कमेंट सेक्शन में जणइबे तो रहुछि जय जगन्नाथ परवर्ती क्लास रे देखा हो।